This is a show about drag queens doing dumb shit. Talking bullshit. Fucking shit! We are your Broad Gay Queens! And welcome to Broad Gay Broadcast Christmas Special. Joy to the world! Oh! Mga ate, welcome back to our channel! Channel A. Oh, lagi ka, ate! Nakalugso. Wow! Natay special guest for today's episode. Yes. Paki-greet si atong kuan. Ang balaan. Charot. Yes, Anhing Santa. Yes. Anhing Santa Santa Claus. Santa La Niña. Monica. Yes, Santa La Niña. Ka-prepare Si ni para sa Juliet. kuan. Sinulog. Charot. Check. Should is Santa. Ano ba? Check. Ate, welcome to another episode of the Broad Gay Broadcast. Yes. And obviously, ang atong topic for today kay graduation. Correct. Yes. Charot. Mga queso ni Bola. Chat lang. Hoy, Merry Christmas mga ate! Pasko. Pastor kayo panahon, no? Correct. grabe. Wala na ta. Oo, pwede mo rewind? Mga 2 months. So no, it's so merry. We had a little laugh. Who would have thought na December ng episode? Una to nga, sunod Oo. November, January December. Last naman daw ni. Basta pag last. No, okay, of course, last naman kay 12 months. Yes, Wow, correct. Last month man siya Diba? every year. Pero ate, oh my God, I'm so happy nga we're complete. I didn't complete. Didi ay. Dili me happy. Ay, sorry na kayo. Plastikana eh. Complete siya po. Tawid naman si Santa La Niña. So, ay, natin may kuan, Santa La Niña, hello, in memory, How much? charot. Yes. Basta daw. And by the way, guys, look at our set. Yes! Sabi ni effort nice of decorate. Di ba, way lang ni. Cherry USA. Very Sa symmetrical. nga color coding, Luz Auditorium to sa very USA, no? Presentation Pasko. sa group 2. Na-feel na ba ninyo ang Pasko? Wala, na-feel to na ang support na to sa Miss Presentation sa- Universe kasi USA, dili sa No, Philippines. hindi po ka-traitor. 4th of July, di atong content for Correct. today's video. So, ate, kay Pasko naman. Eh, by the way, narito yung mga audience karon sa studio! Mga hatimig mga palihi-pahalipay unyo. Yes, guys, dati guest from Tagasa, ate. Bisag asa sila sa Kuan, sa probinsya sa Sugbo. Oh, from the the Queen San City of the Fernando. South. For the first time na ate, kuan, Correct. studio, Live live audience! Kay Luag naman ang kanang Kuan. One, two, three, four. Na ay upat ka buo. Dili, oy. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, sorry. Actually, napay lang upat dito. 16 sila Wala sila kalingkod. 9, 12 ka buo audience. Og naman tayo audience, humana na ang show. Yes. Yes. Thank you so much. Good night. Goodbye, Charot. So, ate, kay kuan man tano ang ato ang episode kay Christmas special, ma. Klaro kayo, oy, madahan. So, Let's atong talk about storya the ani Christmas. kay pista. Oo. Kung kisa to'y nahiluan. Kumusta ang pistas na mag-ete? Charot. Giulan man daw. Tinuod na. Oh, Super. Padulungay pa, okay, kalma ra po. Anyways, Blessings naman. Bilang tinuod na. Pero ate, kay Pasko man, na may mga kuan, mga dreams nga. Let's look back at your 2024. Char, Mahal. So, na ba yung mga anything that stood out sa inyong kuan tuig kay Pasko naman ta, di ba? Wala lang. Atong i-re-evaluate ato mga existence karon. Wala din para mahuman. para mahuman. Next. Okay, Wala next lang. question. Piste. Mana? So, mani, by order? Oo, sa Age? ipon. Mag-raffle ta. Char. Ikaw na, ate, kay Doctor. Pasko Ako. ka. Hindi ka may pinakamabag share. Sige, may question. Anything spectacular or anything ni stand out karong tuiga? Kabalo na ko Since- sa ito bag.
Spectacular yung self. Tanan man. Of course, myself. Correct. Kabalo ko. I love myself. Of course. Bye. Charot lang. Ako, spectacular. Daghan bang nahitabo ng 2024? Pinaka-spectacular. Daghan ganun mo na ko. Daghan yan mo na pag Give me an example. Sige, go. Charot. Give it Daghan a stand. siya. Munang maglibog ko. Asan ako enumerate. So, Wah. dili na ako isulti. Next. Bitaw, pinaka-highlight, Jude. Wow! I think mo ko So, pinaka-highlight. Ang i-absorb ko. Charot lang. Charot. To be given the chance to be absorbed Oh, ni-support by niya your siya. mother. Abas. Dili, uy, Judian. Na taga-biyasong manggod. Dili. Ang pinaka-highlight, Jude, is naka-perform kong si... Ayan! Stay So, tuned kay appeal siya sa wild card. Other apps can't relate. Charot! Other, Ikanan. charot lang. Amo to siya. Other Unsa ka queens. siya nga, kuan daw, gi-invite mo ka before pero ni Ni-decline. Just like ka, like mismo Uy, siya ko buya. ng tag-iya sa bar. Murag si Blanc. ni-decline daw ka. Chare! Ano kung yes, dili siya ang gi-invite na mas Murag si maayo. Blanc. Masarap Ano ko ba lang siya? singing queen sa... Pero kung pag ato niya ni back out man siya. Endorser. Sa gitaga. Charot lang. Pero ate, kumusta man ang feeling nga ni perform ka sa Cebu? Wala ro, di mo ko yung feeling. Para makuha. Wala ro, wala ro. Bitaw Si highlight video. ba siya sa imong year, di ba? Yes, kuan to kanang amazing journey. By Ariel Pinedo. With a nice to journey as a person, as an individual, as a drag con artist. Wow. Ito nice As a to drag kanang lord. naka-perform ko laing place. Alam Cebu ba Cebu laing ba yan? jud. Simple. Dayong nindutan sila nako. Exactly. Ding nindutan po ko nila. Nindot ning tanan. It's a Yes. tie. It's a tie. Ano ba siya dapat? Ikaw, ate. Salamat. Ako? Gusto may kuan, Wala, remarkable this year for you. Nga, December naman ta. Ikaw na lang, ate. Charot. Kuan, siguro remarkable na ako kayo sa main. Ay, katong first collaboration sa among group, sa lain nga group. Like Gusto mo kami ni ng JB Group ko. 1, Group 2. We are the royalty guests. Please subscribe to our channel and share Ah. Facebook. Charis, bitaw. Our collaboration was really kuan gyud siya. It really With who? something with Cordy Elite. Hello. Hello. Siya Yes. dance group. Dance group and one of the mga dancers. Two di din. ay kay duha man. This Basta lang ka. ikaw lang. dance groups in the city of the gentle people. One of the Yes. best. Bacolod. Yeah. In the city scan. Uy, sorry. Sa scan. Yeah. So kato siya very memorable kay we did not expect yung murag less than 10 days ra ang practice. It's really pressuring. It's a national competition and we won. Sa asa na din nga? Oh my God. Sa Tayasan. competition? The Tayasan. municipality of Tayasan. Outside world din na siya. Yeah, mo to siya. Mo to siya, very highlight siya. And then up until now, we're still performing together. And we have plans of joining national competition squad. So it's really amazing. So that's all in ako. What tingin na Sorry, Sige, wala ka na. Yes, Char. yun na, go. Next. Sige, go. Ikaw na. Ako? Oo. Anong ako man? Siya na lang. Oo. Kasi may Ikaw na remarkable tubang. year. Char. This year, ako man gipang highlight dyan sila og stabilo para maklaro dyan na char lang. Di alam ka ito, This Joe. year, oh my God, hindi lang ko. Char. Pareho naman, ang pinaka-highlight guro kay nihubag akong paa. Char lang. Naikuan. Gawin Matagtikal. natin. Pataka og split. Char lang. Hello. Dili oy kanang actually daghan kanang mga blessings na naabot na i-consider na. Usara man ting. Sara, ate. Gisulti lang ako Dalaon ka. ninyo para masuya sad mo. Char lang. Sorry, wrong number. Char lang. Pakiflip. Charot. Okay Kita to, ko oy, sa char lang. comments. Charing. Karon na tuig Ikaw kay. dyan maingon maglisod og edit si Direct. Oo. Tungkol dyan. Oh, dagan kitang I-blip tapos ni. Karon na tuig yes kanang A. naglibog na ko. Actually, Tao ba na to? I was not expecting na na makontak gyapon ko for Broadway Act 2. Actually, napugsa na na. okay. Wala ko mag-video. So, maura to. Thank you, guys. Yes, wala ko i-expect ba yan na kanang ma-appeal gyapon ko sa Broadway Act 2 ba. So, that's actually one of the highlight this year na I was so blessed and amazed. And at the same time, this year, man good na Broadway Act 2 kaya I feel very, yes, na... Ding, 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 ding. Dang, 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 dang. Karoon man good na Act A, Act B, Act 2, magod kay... As in, dagan kay kanang support na na-receive ba? Kay Ilan ka po? previous company.
Charot. La! Charot. Ano pa yung glip na po? Pinatay! Karon na kanang kauban ako sa work, no? Kay, as in, very supportive. Then I actually, di ba? They're here. Shout Oh my out. God, actually, Collective. They're coming to party. I-mention ang name sa ibang mga supporters today. Harvey, oh my God, from USA. Las Vegas. With Ate Wea, no. A and Vince and the rest of the team, we thank you, good night. So, actually, mo na ang pinaka highlight karon na tuig. Like, I was not expecting na all of my leads came approved. All of the above. Yes, correct. Dili siya none of the above. Correct. No. Di parehas pag last year. With kuan. Nagkakalisod yung ka. Zero. Di ba, last year, dahil kay ka nang gilantan ka, No. sagol-sagol, O tapos sa ibang message sa ibang old na TL. hiwi dyan siya kabagaan. Char lang. Taog dos di agad mintungod ni mo TL. Nakatod sa big Ka. hospital. Yun yung Yes, gikuyugan dyan ko. Opo. I-reverse na po daw. Pero natinood ba dyan siya no na Actually, gi-COVID siya. gi-COVID dyan dahil siya. Oo, sino natin? Ako, dili siya. Sige, sorry na. Pero siya terminate. Char lang. Sumakto, ikaw, how about you? Tayo ni mo, char lang. ikaw na. Unsa ba Ikaw mo? na. Actually, wala man jug ko Okay na. highlight. So let's move on to the next question. Siguro ang highlight na ko this year is kanang Ay, shadow. Maki ang highlight. actually Easy. Oo. Easy and Co. Correct. Thank you kung na-sponsor ba ka naman. Oh. Ang highlight ka jud na ko this year is kanang kompleto ta as Plastic oil. Oo, Giatay. Oo, yes. Sige, gilibakon sa blank. Charot, Uy, charot. nabas ka niya din. Char! sarap. Check ka. Ang highlight kay nawala na gud si Margaret. Church. Eh, gina-figure out ko siya na sound mo mo ang kuan. Ay, chichika na Wala, check ka. Chika. Calling all family. Check. Pero, first thing highlight ate, Broad Gay nga No? season 2. Actually, plastic is... Wa pa ko ga-expect ga-invite pa ko ka Broad Pin. Nga highlight kayo siya. Mabibo kayo yung duha na bro, broad gay. Sige, sure na broad gay. Tagaan ng kuan. Ano ba Abi, din kinaadyo rin ang actor kuwan. gapon? Or may actor na po, di okay. ba? Sige, sige. But po na siya ang akong kuan is it's bigger, better, and bolder, and Yes. kuwan siya. Actually, bigger dyan taro. Ako may nibig. Ako may nibig. Wala ko Maningning ikaw bigger. Can't relate. Wala. Wow. Ay, kinigamay-gamay ko. Nakaginawa ko tarong ka. Oh, kana Wala siya. pa kaga-corset. Broad gauge lang akong highlight for this year. year. Ako bang office mate, look forward Jod. Yun. Tapos pumunta na, when ang next nga broad gay, ako pa na perform. Madali mo day mo. Next na lang. Kasi ko natin ka muna lang perform. Sige. What ka na siya, then happy kita kay mas kuan siya, Mas okay ang lami paano. siya, then nanitang-tang nga. If, Check ka lang. no? Di ba, mas lamig man dyan siya na banding ka ron. Kaya Oo. magka-check ka ta before delivery yung na-check ka. Wala plastikan na. Oo, pag wala ni... Wala ba alam? Wala ba kay-live ni na Ay, kung sige, i-mention na iyang Ay, ngalan. But Nadala omen man magkuhan. gud siya. Sa Mga ABS Gisa. lang pasabot. Check ka. So ka na siya. Matangtang ang dapat matangtang. Correct. Na-retain ang Ipapa. dapat ma-retain. Kung license pa din, like, doon kayo na tayo nakuha ang franchise. Natangtang sa Actually, tanong. Naayos na lang ka ng suspended. arthritis ni Santa La Nina. True, Char lang. actually. Pero- Nawala ko si Santa. Char, check ka. Nara siya, uy. Nara siya And dali yes, doon. nadugang si Maningning. Correct. Mas di bigger jud siya. Oh. Kay nadugang si And Manny times confirm two, jud me. na mo nga makasaka siya third floor. Char. Actually, no, nakabarog ba siya? Imo yun ang Kaayo. isyagit. Kaayo. Kaning gabi, Ana. Okay. Ikaw ang gabi on. Ay, si Harvey to. Adili, katong usta. Sa usa. O, sumuto siya guys ang akong highlight for this year. Yes. Pero, since na ato namang gi-highlight, atong sorry. highlight. Ilo-light na po. So, again. Take two. Okay. Dili mga tayo na po tao. Okay, since ni recall mo ta sa itong mga kuan, Highlights. mga highlights. Highlight. Unsa itong i-look forward Wow. for 2025? Sige, Ikaw ako una, kay Oh. ikaw may last. Yes. Kuan, another broad gay na po. Oh, nga magtangtang na punta ko The sa. last broad Magtangtang na punta ko sa. So actually, magsugod ko ano kasi eliminate next Oo. year.
So, A. Namitingan ba ito nga si Kenya? A. Charot. A. Jazzy. B. Cardi. Ayun. Actually, wala just a choice. Choices. Choice ko din. Actually, si Santa dyan ang tangtapon. Siya may mismo na-eliminate siyang staff. Siya ay eliminate myself. Muto na, kaya siya nagkakachar na. Kigigout. Na ikaw, ate. Mansay mo, Ba't ito ate. siya, tinuod lang, Broadgate 3 na po, kailangan king ga, ulat dyan, mga udong kabuok. Oo, di ba? O ba, more than one. More than one, nakan kayo. At least, no? At least na ulog. Ikaw dila, Cardinal. Upat sila kabuk na sa studio karon. Tingog-tingog. Ikaw ang may anak. Grabe signature. Ako kay kanang yes, Nakanak same as sa tomboy, Junta na, di ba sa lingon. Kumusta na rin imong anak? Oo. Gaki, oy, kasama dyan nagmugdaan ang anak ko. Gusto mo anak yung bots dahil. Nananawagan dahil ko sa katong taga... Ginoo ko. Naman siya kuno kay anak. Nakuno ko yung anak mo, nag-birthday ko maayo. Kuno ang imong... Madlok magiging mo Natuyihan. kaupusit o ka ng pasayan na. Kada pa ba kang mulihok na? Yung butch mo yun na, ano, Bots ko ni mo na. Kasama si Kate? Sige, char lang. Bitaw ka nang gilook forward yapon na ako ang birthday actress no. Basta kita lang duha. Yeah, dili siya plus. Kalok forward ka siya ni mo. Kinalan jud ang mga kwarta. Pero Secure na siya the picture. dili ka nang gilook forward. At least ma-budget na ni mo daan. Oh. Yes, kay Ang ano, leave. ang leave sad at the same time kay ngano di ba no nabay actress mangutana jud sila si Kit nabo ko ni mga actress ko possible pero marag ang giplanuhan kay lahi man to di ba Act 4. dito sa act 4 daw We skip like yes kay bati ko na number lahi man to ang giplanuhan so maugi pa namo akong gilook forward aside sa kanyang kuan mga bless aside sa mga laing bless so nasa tagi backward ikaw die This year na. Ikaw ba dahil? sila na lang Ako may Reverse na last. ko na yung order. Broadgate food. Plastic ba? Oy, listen. No, aside from Broadgate, it's given namang God. Kay Direct will always, ano ka biya, good. will always be there Will always be there Oh. for everyone. matter So what ako, they ginalook say. forward na ako, Every day since and i-connect na ako every ganina. Hopefully, international scene sa amo ang group. Kay, it's really something, it's a Naka-Japan different... ba mo before, That's diba? dili Ang Taiwan Day ka. Last competition ako was 2018 pa Korea pa to. Mm. Then karon kay Contest abo na. puro na siya guesting. I'm not sure if madayon tong ato ang SDC before nga. Ay. Murag na plan for SDC nga. Naay ko ni competition Tanhay. Korea. Korea. Pero ako sa in the street style, in the hip hop style, hopefully international scene nga mo compete ni with Royal Elites. Hello Hope guys. sa sarili. Pati man dito ma'am, Puro basketball court. tambis. Pati lang basketball court. Uy, murag si Blanc. Wala. Kay mawa na tawag pintal ang kuan basaotan. Ikaw, SW. Sia. Wala ka ra. Hindi na ako ganahan. Pwede siya gamugnas pangutana. Yawa. Like basaotan. Kaya yun naman na-mention, di ako kung magpabibo. Charot. Broadgate. Para mamantanan, birthday siya pagkitaw. Pero ala, more opportunities. True. Ano, Sure. More Fraternities, ano. Oh, Sorority, sorority. Fraternity. Tanan nga teas, titis, ano. Auntie. Parties. Tanan nga mga... Calavities. Charot. Ayun naman. Butitis. Para lang, opportunity, more contest, more and more. More shows and more. outside of Dumaguete. Correct. Diba? Dagan man. Mga ano? Actually, Aside sa mga laing more kadusina. Ito, o ka na siya. More typhoons. Wala. Char. Big. Gusto din ko na. Oo. Baka G ka siya kakatalan. Sige ata. Okay, charot lang. But boto siya, guys. So, mo mga tagilak forward for next year, no? But how about this year? Ba't pala this year? Kaya December pa man ta, di ba? Correct. So, Second is there any gift you're looking forward to receiving this year? Ako na po. Any gifts? Ano ba Siya na sad. Ay, ikaw na po? Sila na lang. Ako no particular gift. Basta kay... At this age, magod din ako mag-look forward of something. And how old? How old are you? 30 pa. 12? 38. Bago na rin naman. Just turned 29 yesterday. Yes! Happy birthday to you! Last month, manggod. Last month eh. Di ka ba lumuhi Last month. Sorry. Okay, cut. Charot. Last month di ay. Na-alert na no. Oh, sorry. Sa mga to siya.
I'm not really looking, like, not More really birthdays to expecting come. something in particular. But siguro, ano rin, the usual, good health, that's the most important thing yun nga. The perfect gift, Charot lang, Iring. hatag ni ka, Wider safety sa Pagka-Iring. family, ka na, to everyone, and like, Iring kayo. COA. Pero, shoes. Padungog ko, shoes. Shalom! Charot! Thank you, Yes. Kuya. Ayan, gitagan yung Kuya Cherry of Shades. Thank you yes. so much S from man Japon Jazz. to, deng H, deng S ang ulahi, Oh. shades. Shades. bitaw. Oh, sakto! I'm very witty! Dahil yan, bigyan ng jacket! Bigyan ng Santa Claus. Mabuhaan na sa talanina. Okay, sige, ikaw, Dai. Ang sa If you're looking question, forward to receiving this Oh. year. actually, di ko ganahan mga kanang... Aside sa vaccination. Wala ko'y gilook forward nga gift. Look backward. O bitaw. Or sideward Oh. pa ron. Sideward. Di na ko, naano ka nang happy na ko for world peace. Wow. Iring, Ragul. Meow ka. Ganun siya, Wala Eric. ra, kuan ka nang, sabi akong ganahan nga gift. Another week nga, bangs. Oh, ano. This time blonde na po. Oh, colors of the rainbow na. Kuan, ganahan ko nga, ang gift na ko madawat is, dili na siya dapat isulting. Tawar ko siya. Kay, Ano na ka? dili man, makuan ma-jinx. Jinx Moon si OA. O sige, next na. Kayo mo ako ang JP. So, next question na. Kung mo gina forward nga gift, if di ka na ma-jinx ka ng idea lang, kung sa concept, Dapat jinx ka mawala, uy. Kanang kuan. Anak, Gana, aside sa... Uy! Human hair. Aside sa world peace, you want hair na she is. Big shot. I want World War III. Char lang. Char lang. Guys, if di makita mo sa kalibutan na, ganito siya ipsula. Ganito iba. Ibala siya. Siya yung Ibalas unang kanyo. taon. Kanang more gigs, kanang to everyone, then Si opportunity. Morgie. More gigs. Oh, gigs. Gigs. More gigs sa Gigs daghan. and Teddy. Char lang. More gigs. Kanang to everyone, especially sa kamu guys na ano ba, like kanang opportunity na makaperform Ay, sa kila. other. Wow! Ate, Muna natin kaning bakos. Charot lang. Bitaw no kay nito. Kanang I'm looking forward sa na mag-perform together with you sa Forever other and kuan, diba? ever. Na kanang kuan sa Sa kanang dagang ko wish uy ganang sagay ko ang Broadway maabot dito kay that's Ganang ko also siya. one of the ano. Wish ko lang. Ganun siya ng Broadway. Yes. Actually, dagan akong na-learn na kay di ba jud ko name kabaw at least 10. Oh, 10. Dagan mo ka 10. Enumerate. Name at least 10. Di jud ko kabaw mo act ba ya jud ha. Sige ba tagkatawa jud. So Usa pa lang. Then, Sa ba to? Apay na. pero pag act 2 di ay kay wala pa ko na-learn. Sige Actually, pa pwede ka pagkatawa. mag-act. Hinay kay kung No? pag-una pero ni kusog-kusog na, di ba? Na changes at least. Flirty man ka. Pwede ka mo ako. No, wala mo. Oh my God! Kayo si Chudacho, kaya tiwala kapulin ni Acting mo. ba? Kagamay sa kung kuan line. Pwede ko ang yatay ka. Look, sorry, charot lang. Wala na tayo bilang, kuwato ka lang, it means you're beautiful. Madungog sa matasan niyang live. Wala to! Ayaw na, uy! So sa Broadgate 3, ikaw na ang main character. Ako na tanan basta, nakamuna isa sa iyo, char lang. Kuan ka nang, wala namang sample lang, ka nang maybe Goro ka nang. Maybelline. Yes, maybe it's Maybelline. Kanang, kani siya kay, very kuan dyan siya kanang. Demure. I will not expect na ma-okay pa mi. Oh my God! Yung way ng reaction. Yes. Or expect the unexpected. Yes. Wala kay na-understand na lang na ako na kanang he's old na. Then, marag ano na so. But I'm looking forward na ma-okay mi sa akong father. Ako yung one po taning episode. MMK din. Ayaw gilak ate ha. Tinaw ko ito kay Julie. Pero, ano gito? We will pray for the best World Oo. peace. And prayer, i-include siya sa prayers para dance with my father. Again. Again. I wanna dance with my father. I wanna feel the heat with my father. And then the father, Let's go, partner! Sorry. and the name of my father, Rodolfo Cardinal. Charot lang! Hello pa. Why? Bitaw on the serious note, we will pray na Paawa pa. Na ano lang yun? Now. world peace sa inyong family. At sa pamilya. Nag-world war. World war, pabiya mo sa inyong raya, pabiya pila. Wala yung ate. Oo. Ay, wala ba yung mga war dyan na war? Like, misunderstanding lang maybe. Kay ka na.
until now, they cannot accept na Straight. I'm a beautiful transgender. Bayot di ka? Ano kay Oh anak? my God, kaingon Ha? ko. Hindi ba ito? Naadyo ko'y anak, pito ka buhok ang usa na matay sa kagid. Char. Char lang. Wala ko ga-expect na bayot Tay sa siya. hepe Malimutan po kay rin. Hawa. Matay sa kagid, ang uban kay kanang... Gatuo siya big straight. Di nakabalance ba? Gatuo ko straight ka nga. Na, promise. Grabe ka straight. Maulaw ko No? ng ruler. Labi pa Kasi mga... kay ko magpa-ebol. Ay, Mapamer. Merlion. Ikaw. Nanawagan ko sa katong kilid sa PHC. pumatay na pag siya. Char lang uy. Anyways, ikaw, iya. Ang akong kuan, wish is magka-fourth floor pala ni Maningning. Maluwi intaw ka Okay, girl. Third Apoy biya Ito sa ka floors, gadget ilang balay. Pag dao pa lang manining sa sakyanan, gihangat na ba ya siya? Mawala ang gout ni Santa. Oo, ano. Kaya na siya. Santa, mong gout. Unta maka-heels na. Pasug malit na si makolkuga na si Kuan, Margaret. Chara! Check! Bitaw, Bitaw go. kay marag gikaka na jud siya Bitaw, dito go. sa Manila. Gabi-gabi sa Manila ko, Margaret. Pero akong wish is... It's kuan my lang. command. It's my command. My wish is my command. Charot lang. Go. Ang ako lang wish is ma-happy Kulang. lang tatanan. Wish Bitaw ko ko lang. ingon. Thank you for giving Wish it to be them. with you. For coming. No, it's all coming back Thank to you me for now. answering my questions. Alright. Pero, Wala din naman ko nakatawag yung ubo na ang gores. Ako pa wish is mga ginawa ko today. Medic! pero, So, mauto siya, guys. Sumukuan. Mura ka pa dito, Derek, no? Gadali. Signal naman siya. 2 parts biya ini. Tsaka tayo 2 parts. Oh, Sorry, diba? sorry. So, mauto siya, guys. Ay, part. So, if you want to know more about our wishes for this Christmas, Please log into please log like into and Charot. subscribe. So, thank you for watching the part 1 of our Christmas special. Naapa ni part 3, 4, 5, 6, hangtod pa ni March? 802. Char. So, see you in part 2! Bye! Mga plastic audiences. Charot.